भाई फोटा में अब गिनती के ही कुछ घंटे बाकी और इसी के साथ ही बांकुड़ा के इंदपुर व आसपास के इलाकों की मिठाई की दुकानों पर जमकर भीड़ उमड़ पड़ी है। भाई फोटा यानी मिठाइयों का त्यौहार। पारंपरिक रसगुल्ला, जलेबी और मिष्टी दोई तो मिल ही रहे हैं, लेकिन इस मौके पर मिठाई कारोबारी तैयार कर रहे हैं भाई फोटा स्पेशल मिठाइयाँ, जो स्वाद और नाम दोनों में अनोखी है। बांकुड़ा के खातरा शहर के एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान ने इस बार 10 से 15 नई किस्म की मिठाइयाँ तैयार की है, जिन पर लिखा है भाई फोटा। मिठाई बनाने वालों का कहना है कि इनमें किसी भी तरह का एसिड या कृत्रिम रंग नहीं मिलाया गया है। इन खास मिठाइयों में शामिल है कालाकंद, खीरमोहन, रसमलाई, रसकदम, कांचा गोला, बैग्ड रसगुल्ला और सेब से बनी मिठाई। कीमत भी बेहद किफ़ायती, सिर्फ 10 रुपये से शुरू। दुकान के मैनेजर का कहना है लोग इस पारंपरिक मिठाइयों के साथ नए फ्लेवर वाली मिठाइयों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। रसगुल्ला, संदेश और दही की मांग तो रहती ही है, लेकिन नए स्वादों की मिठाइयाँ इस बार सबसे ज़्यादा बिक रही है। सभी लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कीमतें किफ़ायती रखी गई है। আপনি কতদিন ধরে আসছেন এখান থেকে? আশীর্বাদের কোয়ালিটি মিষ্টি অনেক যথেষ্ট ভালো। হ্যাঁ, বাড়ি এলে বা এদিকে ঘোরাঘুরি করতে গেলে অবশ্যই এখানে দাঁড়াবো, চা খাবো, মিষ্টি নেবো। এটার একটা নামডাক রয়েছে আশীর্বাদ সুইটস বাংলাতে, জানেন তো? হ্যাঁ, দীর্ঘদিন ধরে। এখানকার মিষ্টিপত্র কেমন? এমনকি এদিকেও খুব ভালো নাম হয়েছে। এই বর্ধমান বীরভূম এদিকে অনেক লোক তো আসে, মুকুটমণিপুর বা এদিকে ঝিলমিলি ঘুরতে আসে। এখানকার মিষ্টির কোয়ালিটি কেমন? আশীর্বাদটা ওইদিকেও ছড়িয়ে গেছে ভীষণভাবে। হ্যাঁ, মিষ্টির কোয়ালিটি কেমন এখানে? মিষ্টির কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো, খুব ভালো। কোথা থেকে আসছেন আপনি? আমি দুর্গাপুর থেকে আসছি। কোথা থেকে আসছেন? দুর্গাপুর থেকে। আপনার নাম? পার্থ দাস। আচ্ছা, আশীর্বাদ সুইটস এসছেন, হ্যাঁ। কেমন এখানে মিষ্টিপত্র? এখানে মিষ্টি খেলাম, খুব ভালো লাগে। কতদিন ধরে আসছেন এখানে? এখানে দাঁড়াই, মিষ্টি খাই। তখন এই দোকানের একটা নামডাক রয়েছে, জানেন? অনেক পুরোনো দোকান, অনেকদিন থেকে আছি আমরা। আপনারা আছেন? বাড়ির মিষ্টির কোয়ালিটি কেমন? ভালো বটে। এখানে বললাম না, কালারটা নেই, আমরা এখানে খাই। কোথা থেকে আসছেন দাদা? ভালো বাঁকুড়া থেকে আসছি। কি নাম? আমার নাম বাপন। আপনার? আমার প্রীতম। থ্যাংক ইউ। কি বস্তুগুলি নিয়েছেন দোকানে? এটা উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবছরও প্রচুর নিত্য নতুন মিষ্টির আইটেম আমাদের তৈরি করা আছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটা মোটো সেটা হচ্ছে উইদাউট এসেন্স, উইদাউট কালার, আশীর্বাদ সুইটস, যার জন্য বিখ্যাত। আমরা নিজেরা সব মিষ্টি তৈরি করি, আর যত সমস্ত ক্রেতা এনারা সব বাইরে যেমন ঝাড়গ্রাম, সারেঙ্গা, মানবাজার, বড়াবাজার, সিন্ধি, এই সমস্ত সাইডের যত ক্রেতা, ওনাদের আনাগোনা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। প্রস্তুতি পর্ব চূড়ান্ত, এবং গত বছরের থেকে এবছর আশা করি আরও মিষ্টির পরিমাণ 12 থেকে 15টা নতুন ভ্যারাইটি আমরা কাস্টমারকে দিতে পারবো। কি ভ্যারাইটি নতুন করলেন? প্রচুর ভ্যারাইটি আমাদের কাছে আছে। একেবারে আপনার কলাকন্দ, ক্ষীরমোহন, ক্ষীরকদম, রসমালাই, কাঁচাগোল্লা, পটল মিষ্টি, পটল সন্দেশ, গ্রিন পটল, রিচার্ড, এরকম ধরনের প্রচুর আইটেম ভাইফোঁটা উপলক্ষে ম্যাক্সিমাম আইটেম আমরা এবছর দিয়েছি কাস্টমারদের। আচ্ছা, যেগুলো রং বললেন, এই রঙের এটাই আমার বলার বক্তব্য, যে বাঁকুড়া জেলাতে প্রচুর মিষ্টির দোকান আছে, কিন্তু এনারা মিষ্টি নিজেরা কতখানা তৈরি করেন এবং কতখানা কিনে বিক্রি করেন আমার জানা নেই। কিন্তু আমার দোকানে আমি পারতপক্ষে চেষ্টা করি যে উইদাউট কালার এবং উইদাউট এসেন্স সমস্ত মিষ্টি নিজে তৈরি করব এবং নিজে কাস্টমারদের হাতে। কাইন্ডলি আপনার নাম? আমার নাম তুষার চ্যাটার্জি, আমি আশীর্বাদ সুইটসের কর্ণধার। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।